ህዝብ ትግራይ ብሙሉእ ሒዚ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀይዲ ይእቶ ይተኣሰር ዓመት ሙሉእ ዝሕረረና ሰብኣይስ እንደገና ፍርቂ ዓመት ይሕርሮም ተባሂሉ ክልኣኽ ከሎ ንሶም እውን ፈተው ፀልኡ ንሕና እውን ፈተና ፀላእና እታ መዋፂት ንሳ ስለ ዝኾነት ዓቕሚ ትግራይ ማለት ማ ዓቕሚ ፀላእ ዘይኮነ መኸ ተባሂሉ መብከት እዩ በቃ ኣብ መኸተ ኮይኑ ዘይሰርሕ መንግስቲ እዩ እቶም ህዝቢ ነጣይሸ ዘለና መንግስቲ እኮ ክምክት ክዋጋእ እኮ እዩ ካሊእ ኣንሕና ንቃለስ ኮን ተሓኽልድሙ እኮ እዩ ጫቑት ይድበልዕ ምሽ ሓኽልድሙ እዚ 2013 ዝነበረ መንግስቲ ንመለስ ክብሉ ተለዉ ተመሊስና ኩናት ንቐስቅሶ እያ ጌታቸው እኮ ዝሓንሽሽናዮ ዓቕሚ ጉድለታት ክህልዎ ይኽእሉ ሽሕሚትን ጉድለት ኣሎ ሽሕሚትን ጥንካረ ናቱ ጥንካረ ከዓ መንመይት እኮ ናቱ ጉድለት ግን ሕድሕድና ክትኮን ንኽእል ኢና ኣነ እዚአ እዛ ናቱ ጉድለት ሕድሕድና ክንምልኦ ንኽእል ኢና ናቱ ጥንካረ ግን ሕድሕድና ይልምለዋል ዲፕሎማስያዊ ዓቕሙ ተቐባልነቱ ተዓፃፃፋይነቱ ብዙሕ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ትግራይ ዝጠቅም ሰብ ነይሩ ብዝኾነ ግን ካብኦም ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣይደልን ጓና ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ጓና ይኮነን ነይሩ ሳኒታይዘር ተባሂሉስ እንታይ ዘይገበሮም ጥቃልሲ እንተዝኽኣላ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ሕድሕድ ምሽጥር ዝፈልጥ ሕድሕድ መረዳእታ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ዘሎ ስብሓት ዓቕሚ ዘለዎ ኢንተርናሽናል ተቐባልነት ዘለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ዘለዎ እዩ እቲ ፓርቲ እሱ ስለዚ እዚ ፓርቲ እዚ ብስግኣትን ፀላኢ ባንዳ እናባልካ እናሳደድካ እዚኦም ፀላእቲ እዮም ባንዳ እዮም ተላእኽቲ እዮም ኣብ ብልፅግና ስራሕ ስለ ዝሓዙ ድዩ ተላእኽቲ ናይ ብልፅግና ክኾኑ ስምረትን ብልፅግናን ማክልተ ዝተፈላለየ ፓርቲ ገለገሊኡ እኮ ብልፅግና እንዳእዮም ይብለን ምንም ነገር ዘራኽብ የብል ብልፅግና ገዛ ፓርቲ ስምረት ሓደሽቲ ተታይሽና ፓርቲ ስምረት ፓርቲ ዓርሰን ፋይናንሻል ነው ናይ ባዕልና የብልናን ግን ናይ ባዕልና ሓይለ ሰብና ናይ ባዕልና ክልተ ዝተፈላለየና ተፋፈርት ፓርቲታት ስምረት ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝወዳደር ብልፅግና ይወዳደር ትግራይ ብልፅግና ትግራይ ተወዳዲሩ ተስዒሩስ ብልፅግና ይስራሕ ስልጣን ንሕና ተወዳዲርና ድማ ምስኡ እውን ተፈኻኺርና ስልጣን ንሽስ ተፈኻኽር ማለት ክልተ ዝተፈላለየና ብለን ዝገብሩ ድጋፍ ካብ ፓርቲ ኣነ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ፋይናንሻል ይኮን ዝኾነ ነገር ዝመየለ ስምረት ፓርቲ ዝኸደነ ምሩ ግን ዝበልኩ ዓቕሚ ኣለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ውሽጢ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ደኣ ባንዳል የደግሮ ሰብ ስለዝሓፍ እዚኦም ደኣ ባንዳ ድዩ ይነግር ከይዶም ናብኡ ተለጢፎም ይነግር ካበይ ደኣሞ ኣብ ዝተሃገር ኣብ ሽፋቶ ሕጋዊ ብዝነስ ትግራይ ክልል እዩ ኣካል ሃገር እዩ ካብታ ትግራይ ትባል ሎካ ሃገር ካ ክትከውን ኣዲስ ኣበባ ቃልሲ ስለዚ ባንዳ ዝኾነ ትግራይ ንሕና ተጋርኩ ንዓለም ካብ ድኽነት ከመይ ከም ዝውፃእ ዘምሃርና ኮይና እዚ ትምክሕተ ኣይኮነን ንሕና ተጋርኩ ንዓለም ካብ ድኽነት ከመይ ከም ዝውፃእ ዘምሃርና ኮይና እዚ ትምክሕተ ኣይኮነን ኣይ እሞ ፅቡቅ ታይል ማለት ተሓወይታ ኢሉለስ ንሕናስ ካብ ድኽነት ከመይ ከም ዝውፃእ ሽኳ እንደንባዓልናስ እዩ ሽኳ እንደንባዓልናስ ንኻሊእ ዓለም እውን ኣምሂርና ኢና ነምህሪና እዩ ዘሎ ዝሓወይ ማለት ሕዚ ከምዚ ተኮይኑ በቃ ኣነ ድሕረ ኣለኹ ማለት ኣነ ስልሕት ተጎሲሰ ኣለኹ ማለት በቃ ናይ ድኽነት ትርጉም የተረድእኒ እኒአ ማለት ብረኣነ ቅድሚ ኢሉ ሕዞ ዝነበርኩ ድኽነት ማለት ወይ ከዓ ካብ ድኽነት ምውፃእ ማለት ትዘለካ ናብራ ብናብራ ደረጃ ድዩ ብከዳድና ደረጃ ድዩ ብምግቢ ደረጃ ድዩ ብዙሕ ነገራት ካብቱ ዝነበረካ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ሓሕማል እዩ ማለት ብኩሉ ነገር هذا زي بتقدر كتر خلها على يكون على القطر ظل محارس يكون أو كتما ظل محارس يكون بصح قدامات يظل معه قل أو كم زينها لناقل نحناس لا عنا خير الناس لا عدم قلنا مهرنا أنا نتحرز اللي خوين تحوي تترقوا من عيد خدمت
ኣነ የተረድእኒ ማለት ስለዚህ ወይ ከዓ በቃ ትሕር ባዕልካ ሓደ ሰብ ባዕሉ ትሕር ኣብ ፅቡቅ ልድቅስ ኮይኑ ፅቡቅ ልነብር ኮይኑ ፅቡቅ ልክደን ፅቡቅ ልበልዕ ብኩሉ ነገር ናብሩ ልተመሓይሽ ኮይኑ ሓደ ሰብስ ልድኽነት ዝህቦ ትርጉምስ ብፍሉይ እዩ ማለት እዩ ትሕር ንባዕሉ ፅቡቅ ኮይኑስ ልክዕ ካሊእ ህዝቢ እውን ከምኡ ዘሎ ይመስሎ ማለት በቃ ዓድና እውን ከምኡ ዝተቀየረት ልመስለስ ኣተ ልመስለ ሰብ ክህሉ ይኽእል ኮይኑ በቃ ሓደ ሰብ ንባዕሉ ፅቡቅ ተሃልዩስ ካሊእ ህዝቢ እውን ከምኡ እዩ ኢሉ እኮ ዝሓስብ ኢሉ እኮ ከምኡ ኢሉ እኮ ህዝቢ ሓልኩም ከምኡ ክትርጉሞ እውን ይኽእል እኮ በቃ ህዝቢ እንታይ ይበሃል ቀደምስ ሓንቲ ሰበይት ኣብ በዓለ ማርያም ኣውዒላ ድሓር ኣብኡ ከቢዳ ብልዕ ኣቢላ ሰብኣይ የለን ምግባር የለን ምልዕ ኣቢላ ውዒላ ማለት ካብኡ ምሸት መፅያ ምሸት ገዛ ምፅእ ምሰለት እዞም ደቃ ኣደይ ጦሚና ይብልዋ ካብኡ ደንጊፃ በዓለ ማርያም መሬት ጦሚና ይበሃል እዩ ኢላ ገሪምዋ ይበሃል ወለድና ክነግሩና ከሎ በቃ ንባዕላ ስለ ዝፀገበስ ካሊእ እውን ከምኡ ፅጉብ እዩ ኢላ ስለ ተሓስብ ማለት ኮይ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባ ዘሎ ምሳት እኒአው ማለት ኮይ ሕዚ እውን ዝሓወዩ ዝበለ ድኽነትስ ንባዕልና ክኢልና ከመይ ከም ንወፅእ ካብ ድኽነት ክኢልናስ ንካሊእ ዓለም ሃገራት እውን ኣምሂርና ኢና ካና ተወግሰን ብዙሓት ዓድታት እውን ካብ ድኽነት ወፅአን እየን እዩ ብካሊእ ኣባሃላ ኣነ ትልርደአለ ማለት ትሕርኩም ኮይኑ ኣታ ብሱር እኮ ኣታ ሓደ እኮ የለን ኣታ የለን ኣይኮ ብሱር በቃ ተፈላለዩና ኮነን ኢና ብዙ የለ ኣይኮነን እምበር ዝሓወዩ ዘሎ እዚ ግዜስ ብሱርቶም ምሁራት እንታይ ይብሉስ እዩ ታይሚንግ ዝበሃል ነኢሎም ሕዚ ታይሚንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዘራት ትዛረበሉ ወቅቱ ናይ ባዕልስ እኒኦ በቃ ልኸድ ማለት እዚ ግዜስ ድኽነት ከመይ ከም ዝውፃእ ላዕልና ክኢልናስ ንካሊእ እውን ነምህር ኢና ኢልካ ስለ ዝረአሉ ግዜ ድዩ ብሓቂ በቃ ሕብረተሰብናስ ናብርኡ ተለዊጡ እዩ ድኻ ትለና ኣለካ ዝማለ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና እኒና ልማ ኣለካ ደለካ ኣነስ ትረድእኒ ምስሩ እሞ በይና ኢና በቃ ስቀይና ከብዘሩ ኣንሕና ንቃለስ ኮን ተሓክልድሙ ኮይ ጫቁት ይድበልዕ ምሽ ሓክልድሙ እዚ ሓክሊ ዝሙድስ ከዓ መናእሰይ ተጋሩ ናበልዐ ዝመፀ ኣካል እዩ ባይዘው ሕወሓት ትብሉ ትበሃል ተሎ ክመፅእ ከሎ ድኽነት ሱስ ኣልኮል ትግራዋይ ምፍልላይ ፍትሒ ምሳዓን እዩ ሒዙ መፅኡ ኣሕዋትኩም ኣውፅዎም ሓው ዘይብሉ የለ ኣብቲ ዲኤፍ ንዞም ሓክሊ ድሙ ዝሕልዮም ዘሎ መን እዩ ቲዲኤፍ መን እዩ ወዲ ህዝቢ ትግራይ እዩ 2013 ዝነበረ መንግስቲ ንመለስ ኩሉ ተለው ተመሊስና ተኮይናት ንቆስቁሶ እያ 2013 ኣየኾናይና እናተባህለ ኣደባባይ ተመልዩ ምንም ትሕዝቶ ዘይብሎም ጀኖሳይድ ፈፂምና እዩ ሃሊቅና ኢና ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ሒዚ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀይዲ ይእቶ ይተኣሰር ብሕጊ ይጠየቕ ገበነኛ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብልፅግና ስልጣን ሂዎ መፅኡ ኣነ ትግራይ ክመርሕ እየ ማለት ወንጀል እዩ ከመይ ጌርካ ብምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ በየለና ናይ ኢትዮጵያ ዓንቀፃት ቀሪፆም ኣቐሚጦምና ናይ እንታይ ዓንቀፅ እዩ ኣበይ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ወፂና ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርና ካብቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ኢልና ናፍቲ ናይቲ ሃገር እቲ ቪድዮ ዝለቀዎ ሪኢኹም ኢኹም መቸም ፕሮፓጋንዳ ሰርሕዎ ዘለው ታደሰ ሕዚ ስልጣን ሒዙ ተመሊሱ ማለት ህዝቢ ትግራይ ሓሪሩ ማለት እዩ ዓመት ሙሉእ ዝሕረረና ሰብኣይስ እንደገና ፍርቂ ዓመት ይሕርሮም ተባሂሉ ክለኣኽ ከሎ እዚ ስኢልና ባዕልና ንባዕልና ንብድል ኣለና ንሕና እዩ ዝኸውን በዚ ሕዚ ፍርሕ ትብዕ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኦረዲ ወያነን ሻዕብያን ተፃሚዶም እዮም ኢልና ኣሎ ተዓሊቖም እዮም ኢልና ኣሎ ሕና እውን ንሪኢ ኣለና ፈተና ፀላእና ንሶም እውን ፈተው ፀልኡ ንሕና እውን ፈተና ፀላእና እታ መዋፂት ንሳ ስለ ዝኾነት ሽሮ እንተ ነይራ ነታ ሽሮ ጠስሚ ንወስኸላ እሞ ነምቅራ ዘላቂ ግን ይኹን ከመይ ጌርና ሕዚ ወታደራዊ ፈተና እንተመፀና ወታደራዊ መኸተ ክንገብር ኢና ቦቲ ናይ ቀደም ድዩ ክኸውን ዶስ ዘመናዊ ኣፅዋር ክገዝእ ዝኽእል ኢኮኖሚ ኣለና ድዩ ዶስ ሪሶርስ ክንጥቀም እሞ ዝኾነ ነገር ክንገብር ድዩ ወይ ከዓ ከም ዝበልክዎ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ናይ ዓፋር ናይ እዚ ሕዚ ክውቃዕ ክብላዕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማሕበረሰብ
ወታደራዊ ፉሊ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ጌርካ ከመከት ይካአሉ that's my question ነቶም ጀነራላት ትግራይ ንጀነራላት ኤርትራ ንጀነራላት አምሓራ ንጀነራላት ዓፋር ሂበሎ ቶም ህዝብ ነጣይሸ ዘለና መንግስት እኮ ክምክት ክዋጋእ እኮ ካልእ ውዕሉ ፕሪቶሪያ አልሕወሓት ጥራሕተይ ኮንኩስ ብብርክ መሪሕነት እውን ኣብ ብርክ መሪሕነት ዘለኹ እየ ግን ብውልቀይ ብሞያ ዝናገር እየ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ሒዝዎም ተልዓለ ዕላማታት ነይሮም ካብቶም ዕላማታት ዝተፈጸመ የለን ጥራሕ እንታይ ኮነስ ሰላሕታዊ ዝኾነ ንኻሊእ ናይ ትግራይ ጥፋኣት እዩ ውዒሉ መኸተ ባይዞ መብከት እዩ በቃ ኣብ መኸተ ኮይኑ ዘይሰርሕ መንግስቲ ይኹን ትግራይ ከዓ ኣይተሸጋገርን በዚ መንገዲ እዚ ትኩንነትማ ናይ ትግራይ ፍታሕ ዝመጽእ ኣብ ጽባሕ ዝሕዝነና እዩ ኩነታት እዩ ትሕዝነው ጉዕ ዘለና ኣይኹን ብስሩ ኢምፖሲብል ግዜ ታያ ሓቋፋይ መንግስቲ ይመስረት ብድርድር ዝመስረት ብኮንሰንሰስ ዝመጽእ መንግስቲ ይህሉ ትግራይ እንደገና ብሕወሓት ይተሰጋገር ጊቭን እዩ በቃ ኣኩንነት ሓንቲ ጎደፋይ ዘልዕላ ሓሳብ ዝቕበላ ኣነ ኣውዚ ኮይኑ ዝፍታሕ ትግራይ የለን በቃ ማለት ንዲስከሽንስ ዕፁት እያ ትግራይ ንሕና ክንወግዕ ንኽእል ናብዚ ዘለና ንዲስከሽን ማ ዕፁት እያ ንኢንክሉሲቭነስ ማ ዕፁት እያ ስለዚ ልሂቅ ትግራይ እንድሕር መዋፅኦ እንድሕር ዘጨንቆ ኮይኑ ብትኽክል ሎንጎ ሃውል እዩ ሎንጎ ማርች እዩ ስለ ፅራሕ ይሕሰብ እዚ ተበልዕ ዕቁብ እዩ እንግሊዝ መንግስቲ ኣይምስረትን ኣነ ክነግረኩም ሰውልና ክንድልየና ክነወግዕ ንኽእልና 3 ዓመት 4 ዓመት ወግዕና ኣለና እዚኣ ዝመፅእ ነገር ግን የለን ሎ መዓልቲ ክንፈ ብክንደይ ደፊኡ የምፅእ እምበር ክመፅእ እውን ድሌት ኣይነበረን ምክንያቱ እዚ ፍታሕ ክንደይ ምፅእ ይፈልጥ እያ ምክንያቱ መኪርና ኢና 100 ግዜ መኪርና ኢና ቲፒኤልኤፍ ማ ንዲስከሽን ንምክክር ዝኸውን ሓሳብ ሂካዮሲ ኣይጥዕመን ዝብል ደብዳቤ ንኽፅሕፉን ዝሽገር ውድብ እዩ ኣይኹን ዘይኸውን ነገር ኣይነውግዕ ትግራይ ከዓ ኣይተሸጋገርን በዚ መንገዲ እዚ ስለዚ ትግራይ ግን ፅባሕ እውን ክትህልያ ትሎንጎ ሆል ትሎንጎ ማርች ሓሲቡ ክቃለስ ዘለዎ ኢለ ትግራይ ዝሓስብ ኣነ ስለዚ ኣሽከዕላል ኣነ እኹለ ኣሽከዕላል ሓሊፍ እዮ ትግራይ ዝብል እምነት ኣለኒ መፍትሒኡ እውን እዚ ይኾነን ብስሩ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ይኾን እንታይ ተካፍ እንዳልስ ኣወዲና ካኮ ዘይፅበ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጥራሕ ይኾነን ቃልሲ ዝበሃል ቃልሲ ብዙሕ እዩ ህዝባዊ ሰላማዊ ቃልሲ ኣሎ ግን ህዝባዊ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገበር ተኮይንካ ንቲፒኤልኤፍ ብለመና ዝኸውን ኣይኾነን በቃ ህዝባዊ እምቢተኝነት ኣሎ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ባዕልኻ ውዳኻ ምጥንኻር ኣሎ እምበር ብዲስከሽን ዝመፅእ ለውጢ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ንህዝቢ መኸተ ዝበሃል ትግርኛ ይዝረቦ መኸተ ባይዞ መብከት እዩ በቃ ኣብ መኸተ ኮይኑ ዘይሰርሕ መንግስቲ ይኾነን መኸተ ንህዝብን ንመንግስትን ዘብክት ስነ ልቦናን ፍልስፍናን ስለዚ ንሓንቲ ወንበር ንኩልኻ ትበልዕ ሓደጋ ኣፍካ ተወቲፉ ማለት እዩ ንሓንቲ ወንበር ንሓንቲ ዘይትረብሕ ፖዚሽን እሞሳውን ናይ ምስለኝነት ማለት ናይ ሹመት ናይ እንካያ ናተዋእሱ ዝውዕሉ ሓይልታሲ ንኻሊእ ትግራይ ጠሚሮምስ ስልጣን ሼሪንግ ኣይኮነን እዚ ኣነሲ ክቕበሎ ተኮይነ ዕላሙ ዝነፀረ ዝኣምኑ መንግስቲ ክልየን ኣሎ እዩ ዘሎ ክቃለስ ተኮይነ ማለት እዩ ሰው ይቀነለይ ታደሰ ወረደሲ ለሓደ ዓመት ተናዊሑት ለኹም ዋ ወይሌ ወኽና ካብ ታደሰ ወረደ ለሓደ ዓመት ተናዊሑ ክትብሉ ንህዝቢ ትግራይ ችግር ሲ ለሓደ ዓመት ተናዊሑ ብችግርና ክንና ታይዚ ወዲ ዛሎ ቁሳስ ለልብ ስራለ ደስ ይልኒ ድምጽ ይስማዕ ሰላሕና ለዩ ክኩፉፉ ልገብር እስኻስ መንግስቱ ኢትዮጵያ ሲ እንድሕር ለአና ብደንብ ለዘና ኮይኑ መንግስቱ በዕል ቅምጠልና ተኮይኑ ተኮይኑ መሰረታዊ ነገር ያጽየና ኣሎ ተኮይኑ ያጽየና ተኮይኑ አማራ ክልል ኦሮሞ ጦርነት ይገበረው ግን ባንክ ተዓጽፎ ይፈልጥ ኔትወርክ ጠፊዎ ይፈልጥ ክበልጾይ ኩ ተሰቂና ከዝለ ምንም ዝተለወጠ ነገር ኩ የለይ ቀስ በቀስ ኮላፍታና ቀደም ክበልጾይ ሙልስና ኣለዎ ዋ ተኮይና ተናፍታህን እንገብር ማለት ያንተና ልምታይድና ተቃሊስና ነፃነትና ከወጀልና ተኮይኑ ለ ዋ ለይለ ሊና ሰና አለና እንከድኒና ታይዚ ሙሃምዚ አለና ተቀጽልተ ይልኩም ምጥፋና ያ ማለት ይብጥሜት እዚ ትግራይ ማርያምን ታይዚ ክበልጾይ ምንም ኩያቃ ያው ኩየን ያ ምስታስ ዘለስተም ይሳይድ ግራ አخيو ምናኖር ያው ያ
مو بجددو زيكنتنا هنكير إرترا ورهن الله فهم زي مودي عقم تجري مالت ما عقم صلاة زي كونه حيلي مالته مستناي دي سبب أزلو سرعت أثناء سرعت بقتن بتزاور مزمار زلو أكل عقم تجري كونه عقم صلاة يسوع أو زي ونصور نهجم برمالتي سو نور زي تنور زبال زي تساجره حيلي جن حيل تجري حدنتنا تجري قدرتها حدنتنا ناي تجري من قصيد لي إذا حسب أكل تجري كم بيهر دوك تقول الله كم بيهر تطوي لك تصل الله إلو زأمن نزك على سن تكون حيل تجري عم تجري كوديوز أي زوم نورات تساجيرو توم دوبات توم بيهر ودوبات نقولهم زي سجور نقول تساجيرو نبدأ بس أنت زاتوا أكل جن أنا كم عقم تجري أيكون كون زريو زي عقم صلاي سلت تحقفون زي تحقفون يكون بنقول زلنا نقول زلنا توم نتجري ومناسب هنا حيلتات نتجري زي قالوا حيلتات جن نايجد حقفون أكلت بيهرو مرينة كوينم قصلو خمسة لهم زعمن بزي مو جلس خنقورس لزلنا مالتي بسمع عقم متخاب نايدم بمتحواس مفعلونة فتيرنا بيهر زي كنت فايكونا كم يكونم خمسة لهم مالتي ريزيرف تقور لهم نهما عليكم ريزيرف تقور لهم نه دوام حدار ريزيرف تقور لهم نهما مريحنا كمينم يوم كدو دا أكل وزناي تقرأ حاوز خنا بوليتيكا قصير لهم نيجر مكاني أنا دكتور يتمهر ما دكتور يتمهر عندنا بخلالي سبيشالايز يقبر ما خافت خلالي ما إنه كامنا وشت حكمنا تات سبيشالايز يقبر ما أو خلالي تكعسا سبيشالايز يقبر أوز معانا عادة كعانة خلالي تقول أنا نقدر يوصل لكم أصل كان كميكم الصنحن تلف ملك طرحها كميكم توقله يفرم كون كيوسن كون بزنا نيتوركن بجلنا سبيشاليست وين كان البيلف كم بيلس كميكم تتقملوا إذا أجندهم زي كون حقني يوم دقفتي قاتلوا تقارس زي قاتليو تم تصمد خفرسو تبقيسهم ناي شوال أخات جن دك ناي درجاويان أب مقالة تسقسي قام اللو حزي نزيعتهم قاسلا كم يكون اللو يتغني درجاويان كتفونا تصمد خفرسو قص تجميرو أجواب زي ود السلطان توحيوم أما قال نحنا أنا محضر نحنا أنا مرحتي لهم زخر وزلوا خيرتات نزيعتهم كاب جنرال تادس ورد جميركا أو وشتو محاور تسقسي قام تصنحو نزيعتهم نحنا خم يجرنا خم نقالسهم هل تقرأي على مرزل لخات نقاي ليك أيو على مرزل نحن نقالس لنا أو ساعة زيو بتعمي importance هوني خيرتات اللي أيو هذا ويانا حرنا تقرأي استراتيجيك مريح الناس بهار تلعلواي مرارحة نايتودب بإمرجنسي ويدما بالشقاي أخوات أوعو أو أخوات كبزعتيو ذكاير زل أخوات خاني إيه اتحادقا مس نتصبينا نحنا ياو نزيو قبل ملس توحيوه رجع زوال بوليتيكا سنة سرعات زلوا كايدا أو تقرأي كل سرعات حق جندا من الخبر كم زلوا هزاو يعني حرنا تقرأي لعلواي مرحنة استراتيجيك مرحنة بحال أخوات بالشقاي أوعو أتيلو ويلو ما أنتي ويصبح ناي بلسقنا سلطان حيزو موسيقو تقرأي كفرس انقصاقص زلو جنرال تادس وردي كما يجيرو هز تقرأي كم زي يقبلو حوحات كم زي يقبلو حد تقرأي مسوات زخفر اللو بشواخن المرح ناي درقاويان علامة زحازو أو وشتنا تسوكسوكو بزيعتم زي كنا خن مرح تقرأي بتقارو بتم بهراو النت زأمنو نشوا زي كنا خيدم كاشوا سلطان تقبلهم تقرأي مرحواسي أفتي مسوات زخفر بسعيو بسيتو كوينو تسلفو أب تقرأي زمرح نخن محتاجو تن بيت مخرطات نابوتن كملسا تبهز تمرت منجست تقرأي نابوتو نخملس إيو كسرح زلوه إزي نختقور جن حوحات نتينا يجزيهم حدارية زبل زلو معالتو زبكعي جنرال تادس وردي انتهي كنت تقبر كم زلوه مرسي نختبنا بالشقاي أخيوات أويعة أخيوات كايدلا ودبنا مرسي نختبنا لما أنتو ويصبح نصبه سلازيون يشتايت عقسية لأن كلنا على مرزلنا تقالستي أب ودبنا مالت نحنا مرحنتنا اتز مرصو منجست إيو إذا كان هزاو يعني حرنا تقرأي نعالم فليت وعيو عالم زفلت أو هزو يتبقى قدفو عالم زفلت ودب بحاول تفتنا ودبنا هزاو يعني حرنا تقرأي زفتنا تاتزي مساسي لخمز وصو هزو حيزو هزاو سلازخونا قاسنا هز تقرأي أو قونو أو قون ودبنا حوحات كم زلخ أنا عالم ملو خمزين داقات عمي خستاو سوق بيدا اللي مالتيو كتمال لماتا ملو بملو بيت مخرنا نابوتو يملس يلو أصلي قولو
ሕዚ እቲ ታክቲክ ዝጥቀሙልና ዘለዉ እውን ክንጥንቀቀሉ ዘለና ቤት ምክሪ ይመለስ ናብ ቦትኡ ውድብና ብህዝቢ ተመሪፁ ነይሩ እቲ መንግስቲ ዝተመረፀ ናብ ቦትኡ ይመለስ ናብ ምዕራብ ንክንኣቱ ኣብ ሽረ እንዳስላሰ